Mau Jumatan? Berdoa di masjid? Sholat Jumat? Iya, hei. Bah. Bisa tanduk. Anu apa ndet? Huruf? Angka? Door. Oh. Door. Iya? Pinter. Ngelek mlebu tanganmu piye? Udah apain sih kucingnya? Bapak nih gendong kura-kura. Salim tos. Oke. Apa oh iya keran. Dadah, biarkan jalan. Kesan, halo papa. Nanti dilepas dulu tuh sepatunya. Piye bunyinya?